Nagibo ako kay Ice Coffee, kaya what a nice. Hi guys, today ngunya na pagkaugto. Kakatapos ko pa siya na nga ni pala na magkarigos. Grabe nga ni pala na alingahot. Kaya what a nice. Pagkatapos ko man nga ni pala na magkarigos, naisipan ko man nga ni pala na magibo kay Ice Coffee. Grabe man nga ni pala ng init. Kaya what a nice. Disclaimer pala ng tabi mga idol. Dahil man nga ni pala ng tabi talaga ako. Totoo man nga ni pala na magibo kay Ice Coffee. Hindi nga ni pala nagigibuong ko man. Trip ko man sa nga ni pala ng tabi mga idol. Kaya what a nice. Ang ginamit ko man nga ni pala para magibo kay Ice Coffee, sarong stick nga ni pala na kape, tapos Milo, budak nga ni pala bear brand. Hindi nga ni pala na pagibo ko, day ko man nga ni pala sure kung tama man nga ni pala ini. Basta man na nga ni pala ako, nagibo man kay Ice Coffee. Trip ko man na nga ni pala tabi, mga idol. Kaya day ko man nga ni pala tabi, pigsa dyan do, nagibuon nga ni pala tabi nindo, mga idol. Dawa nga ni pala tabi ako, mga idol, day ko man nga ni pala talaga, sigurado. Basta man na nga ni pala tabi ako, mga idol, makaisip man. Pagibo ko man nga ni pala para maaraman ko. Ako man nga ni pala sa tao na mahilig nga ni pala mag-explore. Kaya basta man nga ni pala ako, makaisip man kasarong gibo. Dahil nga ni pala ako, nagduwa-duwa. Diretsyon nga ni pala na pag-iisip ko. Kaya what a nice. Kinag ko naman nga ni pala ang sarong stick na kape, duman nga ni pala sa tasa ko. Pagkatapos ko man nga ni pala na malagwan sa kape, kinag ko naman nga ni pala sa Milo, tapos nga ni pala kinaka naman sa mainit. Para nga ni pala tanawan naman sa mga kinarag ko man nga ni pala sa tasa. Dahil ko man nga ni pala, hindi na ko naman sa mainit nga ni pala na tubig. Kanya ako lalagan ko pa nga ni pala ini, tubig na malipot. Para bagay nga Ice Coffee na nga ni pala ini, napagibo ko. Kaya what a nice. Minekas ko na nga ni pala muna, para nga ni pala matunaw. Para pag kinagan ko naman nga ni pala ang tubig na malipot. Dahil na nga ni magbirilog. Tapos ko naman nga ni pala na mamekos-mekos dyan, kinagan ko naman nga ni pala ang tubig. Kanya ako, dahil naman nga ni pala ini, mabirilog. Tapos mga kinarag ko man nga ni pala, tunaw naman nga ni pala nito. Kaya kinagan ko naman nga ni pala ang tubig, para nga ni pala maging Ice Coffee naman. Kaya what a nice. Pagkatapos ko man nga ni pala na malagal mang tubig, syempre peling ko man nga ni pansan doon, so naging resulta nga ni pala. Yun na nga ni pala ini, so naging resulta nga ni pala. Dahil ko man nga ni pala ang pinanooman sa tasa, malag pa man nga ni pala ako digdi kiyelo. Pagkatapos ko man nga ni pala na mamekos-mekos man, kinagan ko na nga ni pala ang kiyelo, para maging Ice Coffee naman nga ni pala ini, napigibo ko. Ginakulang ko man nga ni pala ang sigelo, para nga ni pala madalion maglipot. Tamang-tama nga ni pala ini, ngunyan nga ni pala na pagkaugto. Grabe man nga ni pala ng init. Kaya masaraman man nga ni pala talaga na mag-inuman nga ni pala kay mga malipot. Ang panahon man nga ni pala, grabe man ang init. Pagkatapos ko man nga ni pala na malagan man kay yelo, kinag ko naman nga ni pala ang subinakal ko man na bear brand sa ibabaw nga ni pala, para maging magayon man nga ni pala pagiling naman sa ginibok ko man nga ni pala na Ice Coffee. Kaya what a nice. Dahil ko man nga ni pala ang aram kung ano man nga ni pala maging lasa kainit. Kung hindi nga ni pala mapait man umamis. Kaya para nga ni pala maaraman ko man kung ano nga ni pala maging lasa kainit. Pag naglipot naman nga ni pala sa ginibok ko na Ice Coffee, tanan ko naman nga ni pala ni pagiling naman nga ni pala ang garibaga masiramon man. Kaya what a nice. Naglipot naman nga ni pala sa ginibok ko man na Ice Coffee, syempre dahil naman nga ni pala ako madawa-duwa man, tara naman nga ni pala ini, para maaraman naman nga ni pala kung masiraman, so nagibok ko man nga ni pala na Ice Coffee. Kapag iniman nga ni pala na masiraman ang ginibok ko, babalik-balikan ko man nga ni pala ini. Kapag tana ko man nga ni pala sa ginibok ko man na Ice Coffee, nasiraman ko man nga ni pala, so naging lasa. Kaso reaksyon ko man nga ni pala, napake man nga ni pala na so naging lasa man nga ni pala ng mga idol, bako man nga ni pala siya mamis, bako man nga ni pala siya mapait. Kumbaga mga idol, tamang-tama siya na nga ni pala, so naging lasa niya man. Kaya panagibong nga ni pala ako sa masunod kanay, dako lang ko na nga ni pala sa gigibong ko, para matanan man nga ni pala ang sa kuyang mga tugang, so ginibok ko nga ni pala na Ice Coffee. Kaya what a nice. Kung sa kuya man nga ni pala ini, na-irrit man nga ni pala, kanaberto man nga ni pala ini, para sa kuya masiraman nga ni pala, so naging lasa niya soldo naman si Talito. Kaya what a nice. Humans na nga ni pala tabi, mga idol. Kung day pa nga ni pala tabi ka mo, nakapalo ka General Open Zero, magpalo naman tabi ka mo. Ayun lang mga idol, bye bye.